Ok. Je vais partager mon écran. Elle est là. Vous voyez mon écran? أستاذ واحد السؤال قبل ما نبداو. السيد اللي سال الكونفيرمون نقدروا نلتحقوا باليكول ولا لا؟ J'ai aucune info. Ça, c'est les bêtes. سلموا انا ان شاء الله وخي سالي كونفيرمون. مشكلة. Inch'Allah. Vous voyez mon écran? Ah oui, ça. Ok. قوية فيها غير هذاك. Là, je vais ouvrir le fichier que Sana m'a envoyé. Donc, c'est celui-là. Donc, ouvrir. Et voilà ce que j'ai, Sana. Donc, le premier problème. Donc, ça, c'est un vrai exemple. Pour vous aussi. Vous avez travaillé sur un fichier. Vous m'entendez, Yak? Oui Ah oui. oui. Vous avez travaillé un fichier. Par exemple, Sana a travaillé son fichier. Elle n'a pas pu le finir. Elle a dit, ah, tiens, je vais l'envoyer à mon collègue pour le finir. Ou bien, je vais l'envoyer à l'imprimeur pour l'imprimer. Donc, elle a fini son travail. Elle a créé son mail. Elle l'a envoyé. L'imprimeur ou son collègue a récupéré son fichier. Elle essaie de l'ouvrir. Le premier problème, c'est la police. Donc là, on a un problème de police. Donc la police n'a pas monté. Là, si je clique sur annuler, elle ne va pas s'ouvrir. Si je clique sur ouvrir, donc la police va être changée ou remplacée. Les polices, hein, regarde. Baskerville, un truc comme ça. Baskerville. Donc, police introuvable sur le système. La police manquante a été substituée. Donc, elle est changée. Geneva. Police introuvable sur le système. Donc, elle change. Time Roman. Police introuvable. Donc, elle va changer. Je vais faire ouvrir. Après, j'ai un autre problème. Donc, j'ai un problème de police. Et après, j'ai un problème de visuel. Donc là, il me dit impossible de trouver le fichier lié. Donc, il me donne son nom. Donc, si je clique sur remplacer, il va m'ouvrir une boîte. Donc, je dois désigner la photo. Si ça ne m'a pas envoyé la photo, je ne vais pas la trouver. Je dois demander la photo à Sana à ce moment-là. Claire? Oui أستاذ. أستاذ كي ترومبلاس اوتوماتيكمون بالسيستم. M'arrête remplacer ça, ouais, il n'a pas remplacé. Il ne se remplace pas automatiquement. Donc, soit je clique sur remplacer et je dois désigner la photo si je l'ai, sinon je dois la demander. Si je clique sur annuler, il ne va pas ouvrir le fichier. Et si je clique sur ignorer, il va passer. Il ne va rien faire. Donc là, il a passé. Là, il me dit qu'il y a un autre visuel qui est manquant. Je vais faire ignorer. Après, il va ouvrir. Voilà le fichier. Donc, les deux visuels ما manquants. عندهاش حل. Claire? فوا وقعت لنا في فيردانا ما بغاش يتيليشارجا التكست بفيردانا. Ok. Donc là, on va régler le problème un par un. J'ai une question. Donc les visuels, par exemple, Salah nous a envoyé le visuel. Et je vais essayer de le récupérer. Donc fichier, et je vais faire importer. Il est là. Donc je sais que c'est celui-là. Je vais cliquer sur importer. Et là. J'ai une question. Hein? J'ai une question. Tu as une question? Oui. Ok. Si on envoie on envoie à l'imprimerie, quel fichier on doit envoyer à l'imprimerie? Le fichier AI ou bien... Je n'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Quel format de fichier qu'on doit envoyer à l'imprimerie? Le fichier AI ou bien le fichier PDF? Le fichier envoyé à qui? À l'imprimerie. À l'imprimeur? Oui, Un PDF? un PDF. Ah, et je serai tranquille. Jamais. C'est bon? C'est bon, oui, c'est bon. Donc là, donc, on a un problème visuel. Donc, il faut qu'il nous envoie. Donc, je vais fermer. Non. Ok.
ما fichier, تلتجتش لا فوتو ouvrir. كامله الدوسي كله Là, ما مشاش كله. attendez. Là, je vais faire ouvrir. Après, il me dit le nom de visuel, je vais faire remplacer. Elle est là, le visuel. Je vais faire remplacer. Donc, le fichier est déjà ouvert. Donc, il me dit que le fichier est déjà ouvert. Non enregistré, voulez-vous poursuivre l'importation? Oui. Remplacer. Ça, c'est le deuxième visuel, si je me rappelle bien. Remplacer. Et le troisième. Tu as mis deux visuels, un sur l'autre. Remplacer. اه وي فهمت. Tu as mis deux visuels, un sur l'autre. Donc là, je me suis trompé sur le visuel, donc il fallait choisir le 1. Et là, elle a récupéré les visuels. L'autre problème, Sana, le texte. Il faut faire attention au texte. Ton texte, tu as donné la couleur au fond et au contour. C'est pourquoi là, on voit qu'il est gras. Ouais, ouais. Je vais sélectionner tout ton texte. Et là, vous voyez l'icône de la couleur. On a le blanc au fond et on a le noir pour le contour. Donc, je vais Voilà, y est. basculer les couleurs entre le fond et le contour. Et pour le contour, je vais le ramener en premier plan et je vais dire que je ne veux pas de couleur. Et là, on voit bien et mieux qu'avant. Clara Sana? Oui أستاذ فهمت. La deuxième chose, le ton texte ici, il est déformé. Donc, CTRL T. Et je vais voir ce qu'on a ici. Là, tu es à 36% au niveau horizontal. T'as vu ici? Oui نعم أستاذ. oui. Normalement, il faut la mettre à 100%. Pourquoi je vais devoir le déformer? L'autre texte. Attends. Pourquoi j'ai ici? Ah. Ça, il fallait séparer ici. Ici, il fallait séparer le sous-titre. Il fallait séparer CTRL X et mettre dans un autre bloc. Et laisser ton paragraphe. Ça. Pourquoi? Pour que je puisse le contrôler tranquillement. Et en plus, pourquoi tu as rayé le texte? أستاذ غير في هذيك هذا الكاركتير. الكاركتير ما رديتش البال واحدة كانت اكتيفي. Ok, pareil. ديك En التايم plus, مضربة بنص. éviter le contour pour le texte. Sauf en cas de besoin. Là, je vais faire par exemple bold, CG bold. Donc, j'ai même pas la police. Donc, évitez le contour, s'il te plaît. Et évitez de déformer les visuels. Alors, regarde, ici, le visuel est déformé. Ici. Elle a changé. Donc, évitez, faites le cas, le visuel, évitez de déformer la scène. Donc, pour ne pas déformer un visuel, donc pour pallier au problème qu'avait Sana, donc le manque de visuel, on doit faire comment? L'autre fois, quand je vous ai dit de ramener des visuels, je vous ai dit il y a deux possibilités. Un, soit d'ouvrir, soit d'importer. Si on fait ouvrir, je vais ouvrir tous mes visuels. Ok, c'est pas grave. Donc, il me dit que le visuel est déjà شنو ouvert. الفرق بين امبورتي واوفغير؟ C'est ce que je vais vous expliquer. Je fais ouvrir. Donc, quand il ouvre le fichier, il ouvre dans une fenêtre à part. Clair? Donc, il y a une fenêtre بوحدة. هي هذيك كيحل لي الفيشي ديالو dans une fenêtre ailleurs. علاش هي في قلب الفيشي. Donc, là, je vais ramener mon fichier, mon image, CTRL C, je ferme parce que je n'ai plus besoin et je bascule vers mon fichier, il est là, et je fais CTRL V. Alors, je fais pareil pour l'autre visuel, CTRL C, je ferme et je fais CTRL V. Ahmed, m'entend? نعم je t'entends. Le troisième visuel, CTRL C,
CTRL W et je fais CTRL V. Je ferme les autres pages parce que je n'en ai plus besoin. Et je laisse que ce fichier-là. Quand je fais comme ça, qu'est-ce que je fais? J'incorpore le visuel dans mon fichier. Je copie et après je colle. Donc le visuel est incorporé dans le fichier. Donc ce fichier-là, si je l'envoie là à vous tous, les images vont monter. Clair? Clair. Oui, aussi. Très bien. La deuxième façon pour amener des visuels, c'est l'importation. Donc fichier importé. Avant, on a fait ouvrir et là, on va faire importer. Importer, c'est un peu différent par rapport à ouvrir. Donc, importer, il va l'importer directement dans notre... Je vais mettre ça ici. Il va l'importer dans notre fichier. Il ne va pas ouvrir une fenêtre à part. Donc, importer. Et je vais cliquer, par exemple, là, importer. Son inconvénient, c'est que je n'arrive pas à sélectionner l'ensemble des visuels. Avec ouvrir, j'arrive à sélectionner tous les visuels et les ouvrir d'un seul coup. Mais avec importer, à chaque fois, je dois faire fichier importer, fichier importer. Donc, je vais ouvrir la première. Mais faites attention à un truc. Le lien, ici. Donc, la première, je vais laisser avec le lien coché. Et regardez ce qui va se passer. Donc, la deuxième, je vais faire importer une deuxième fois. Mais la deuxième, cette fois-ci, je vais décocher le lien. Et je vais faire importer. Et on va comparer les deux visuels. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? Iman. Alors, c'est qui va choisir. Iman. Pas de chimiche. Ah, Moussa? Iman, tu Oui. m'entends? Ah, كنسمعك. Tu remarques. Qu'est-ce que tu remarques? سمعتي الشرح اللي شرحت؟ سمعت. Ok. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qu'on marque? C'est le premier visuel, celui-là à gauche, c'est le premier visuel que j'ai importé. Le deuxième que j'ai importé, c'est à droite. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? زعما في الحجم أستاذ. ما عرفت. ما يمكنش تبان لك. من غير الحجم، ما نحطهم أنا كاع في نفس الحجم. ما بان لي والو. اوكي. جيان. نعم Qu'est-ce que tu remarques? في الحجم. الحجم، اوكي. أمين. نعم. سمير. هو الحل. أستاذ. Non. أستاذ اوكي. كتبان لك. أستاذ. هادوك أنا- الشريطات اللي الوسط. جو كخوا انها كتجي امبورتي كتجي حسن كتجي بلو كلير كو اوفغيغ. Non, 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 non. نفس لا كاليتي. هادو راه importé جوجهم c'est importé. هاد les deux visuels, je les ai importés. Hein. Fichier, importé. Donc la première, je vais cocher le lien. Fichier, importé. La deuxième, je vais cocher le lien. وحدة كتعطينا السونتر وحدة لا. Je vais importer le même visuel. Et je vais décocher le lien. Parce que je vais الحجم. Je vais sélectionner les deux. Qu'est-ce que vous remarquez de différence entre les deux? Bon, il y a quoi comme différence entre les deux? Parce que c'est ça l'importance. Il faut savoir la différence. Oui. شوف بيكسيليزي باش ما نطولوش اسمع اسمع بيكسيليزي. ما كاينش شوف La première que j'ai importée avec le lien contient un croix. Aïe. ولا La deuxième, il n'y a pas de croix. هذه امبورتي هي اللي فيها الكخوا. Importé avec le lien contient un croix, ou là, une croix. La deuxième, importée aussi avec lien, mais sans lien, pardon, contient pas de croix. Donc, وحدة importée وكشت lien هي هذه. mais importée كشت lien هذه هي الأولانية. Oui. المرة الثانية ملي importيتها حيدت lien هي هذه الثانية. كلار؟ وشنو اللي خصنا نديرو أستاذ نورمالمون؟ انا نقول لكم دونك سناء فاش امبورتات هذه جو كخوا
هاد الوسطانيه دارت اوفغيغ ودارت كوبي كولي، وهاد لي دو فيزيوال دارت امبورتي وكوش، وهي غتقول لك غتكونفيرم ياك اسانا. يا هادشي اللي كاين صحيح. ها شتي. حصلتي. امين. دونك انا si je vous envoie là le fichier, vous n'aurez pas ce visuel là. هذا ما غتلقاوش، ما كاينش، غيعطي لك خاوي. par contre هذا غتلقاوه. donc pour pallier à ça, avant d'envoyer, sélectionnez votre visuel et faites incorporer. donc incorporer veut dire que l'image fait partie du fichier. clair clair يا شباب. Oui. Donc l'image, j'ai pris le lien, j'ai repris le lien. Donc là, l'image fait partie du fichier, donc je peux l'envoyer tranquillement. Je ne vais pas avoir de problème. Même دابا اللي فهمت منين ندير لا امبورتي كوشيو ليا décocher le lien. ديكوشي ليا. حيديه. وي. Supposons on a décoché le lien. نجي لهنا. أو أنا décoché le lien. Donc أنا ما كاينش مشكل. نمشي نعاود. Donc fichier حيت ما رديتش البال. Importer. Je vais cocher le lien cette fois-ci. Je vais cocher le lien importer. Donc هنا كاين واحد لو لين بيناتهم. Ce que je vais faire, je vais faire incorporer. C'est tout. Où l'image va faire partie du fichier. Clair? Ok. وسد دابا كل ايماج خصنا نديرو لها انكوربوري افيك لي يوزر. Là, ملي كدير fichier importer, اه غنديكوشي لو ليان. Une fois غديكوشي المرة الأولى، صافي ما يبقى غاديش ديما. يكوشي المرة الثانية. صافي هاد fichier importer. ما غاديش يكوشيها، شتيها؟ نعم غير أستاذ. مرة واحدة، غير مرة واحدة ديكوشيها صافي. كلير شباب؟ وي. Ok. Très bien. Donc pour le texte, il faut envoyer la police à la personne. Sinon, je vais faire CTRL A, je vais tout sélectionner pour ne rater aucun bloc texte. Et je vais faire texte vectorisé, la police. CTRL Shift, allez, elle est là. Je vectorise tout. Donc là, je ne vais plus avoir de problème. Mon texte est vectorisé, mes images sont incorporées, je peux vous envoyer le fichier en AI et j'aurai aucun problème et vous n'aurez aussi aucun problème. Clair? Donc il est الله تشوفنا العام الجاي. Donc تشوفوا حوايج اخرين. يسهل الله دابا تشوفوا مع الاستاذ الاخر. ان شاء الله. شيء مع الوقت. يسهل الامور. امين. امين. Ça va, امين. شباب. وي استاذ. لا. Donc là, ce que nous allons faire, on va... J'ai une question. Ok, ok. Est-ce que les images, ça ne suffit pas d'être vectorisées? Bien, Est-ce que les images ne doivent pas être vectorisées. Est-ce que ça Vectorisées? nécessite de vectoriser les images, oui. vectoriser les images? Oui. Pourquoi on a besoin de vectoriser les images? Bon, c'est juste une question. Non, attends. Pourquoi tu as besoin de vectoriser les images? Bon, peut-être pour ne pas avoir de problème de pixelisation lors de l'impression. Non, attends. Ahmeda. Là, tu mélanges les pinceaux, monsieur Ahmeda. Ok. Là, tu mélanges les pinceaux. La pixelisation des images, ça, c'est une autre chose. Si tu vectorises ton image, tu as la possibilité de vectoriser l'image. Ça, c'est sûr. Oui. Mais le problème, Oui. ton image ne sera plus une image. Ce sera un dessin. Elle va avoir l'aperçu ou l'apparence d'un dessin. Oui. On est d'accord? Oui, oui. Hein? Oui, oui, je comprends. Ok, C'est juste une question, voilà. ok. Vas-y. Et puis, c'était juste une question. J'ai compris. C'est bon, tu n'as plus de questions? Oui, oui, c'est bon.
OK. Donc là, on va ouvrir un nouveau fichier, CTRL-N. Et on va s'amuser un tout petit peu. Vous me dites quand c'est bon. C'est bon. À On va 3. voir A4. A3, A4, ça n'a aucune importance. Même A5, même n'importe quelle taille. Là, on ne va pas faire attention à la taille. Ce n'est pas la taille qui nous concerne là. On ne va pas créer une affiche, mais on va faire un truc. D'accord. C'est bon. OK. J'ai 2 bons. Il me reste le 3e. C'est bon. Très bien. Donc là, on va créer un rectangle simple. On va afficher la palette nuancée. On va lui donner une couleur. Donc, la couleur que j'ai, c'est le blanc. Donc, je vais basculer juste les couleurs. Je vais rayer le contour et je vais changer ma couleur. Ah, vous pouvez laisser le noir, pas important. C'est juste pour... Moi, j'aime pas le noir, comme ça. Ah bon? C'est bon, c'est bon. Oui, Oussem. Ah. Donc, les couleurs, je ne vais pas vous parler de la couleur parce que c'est un truc simple. Vous cliquez et vous changez la couleur. Il faut juste que votre bloc Les soit... dimensions? Les dimensions? Les dimensions de rectangle? peu importe. Peu importe. Un déchet meilleur. D'accord. Vous pouvez prendre un rectangle, n'importe quel objet ici. Peu importe. Donc, la couleur, je ne vais pas vous parler de la couleur, mais je vais vous parler de dégradé. Donc, comment je peux appliquer un dégradé à un bloc ou à un élément? Donc, pour appliquer un dégradé, on a un outil ici qui s'appelle outil dégradé. Oui. On a un dégradé ici. Donc, vous avez des dégradés prédéfinis. Ils sont là. انا استاذ جربتها وكتعطيني غير في البيض والكحل. ديغرادي هذا لوتي حيت ما سولتينيش. وي سي عرفتي فوا حيت عاد البارح عرفتها. شتي هاد البارح انت غتعرفيها اليوم مزيان. انا بغيت نجربها وي. انت غتعرفيها اليوم مزيان. Donc, je vais changer ma couleur. Donc, pour donner un dégradé, pour appliquer un dégradé, donc je double-clique ici. Un simple clic va me donner rien. Je dois double-cliquer. Pourquoi double-cliquer? Pour afficher la fenêtre de dégradé. Elle est là. Pour appliquer le dégradé, il faut cliquer dans la barre de dégradé. Cool. N'est-ce pas? بلاتي استاذ عافاك. بلاتي انا غادي بلاتي ما تخافيش. ما عندي فين غنمشي. حاصل في الدار انا. كاملين. شتي خويا كاملين. بلا ما تقولي بلاتي. انا بلاتي. غير المشكل ما غاديش نقدر نبلاتي بزاف لان عندي واحد الوقيته خصني نمشي نخدم. كون ما كانتش خدمه نبلاتي ماشي مشكل. اوكي فين نسيم؟ جميل. نعم وصل. فين نسيم؟ ما عرفتش علاش ما جاش. اوكي. دابا ايمن. هي ديك اه وي استاذ. اوكي. دونك لا on a notre dégradé. Donc عندكم واحد لا باغ هنايا. Donc soit tu changes les couleurs, tu donnes l'importance par exemple au noir ou au blanc avec ce taquet là. Sinon tu peux le faire directement ici. Tu peux le faire directement ici. Tu peux changer l'orientation de ton dégradé. Ou bien même je peux faire directement à la place d'aller changer ici. Donc, je vais faire directement. Je clique et je change. Voilà. Je peux déplacer. Je peux l'agrandir, l'élargir. Donc là, je donne l'importance. Le noir, il est là. Et j'ai pas voulu le noir ici, donc j'ai voulu un gris. Si je veux le noir, donc je dois cliquer ici, de bout au bout. Je vais avoir le blanc et le noir. Clair? Si je ne veux pas avoir du noir, je dois passer, dépasser. Comme ça, le noir, il est là.
Donc, Ah je oui. vais avoir que le dégradé et je peux déplacer si je veux pas avoir des blancs. Oui. Clair? هذاك اللي مدور Hein? هذاك اللي مدور على شكل ساخن فين بلاصة؟ مثلا هنا بغينا نجيبو جناب. بيض والجناب كحل على شكل دوارة سي هذيك فين حد دابا الكورسور سي الديبار ولا لا فان ديالو الفونسي ديالو. هذا البلون هذا البلون. دونك قد ما كتبعد قد ما كيكون فونسي ديالو. وانت كتحكم فيه. دابا شوف انا نعاود. انت بغيتي البلون نوار بالضبط. دونك كناخذ ليكستريميتي غوش ديال لو ريكتانجل حتى ليكستريميتي دغوات ديال الريكتانجل. الا بغيتو اليني كندير شيفت اي جو رولاش. انا عندي النوار 100% وعندي البلون 100% هنا. الا ما كنتش باغي النوار 100% دونك جو دوا الاغير هذا باش ناخذ الكري. ولا ما كنتش باغي البلون 100% خصني ديبلاسي. حيت من هنا غنديبلاسي. وعندك لو تاكي هنايا كتلعب به. هذا التاكي هذا. دونك سوا كدير هاد لي شونجمون هنا سوا كنديرهم هنايا. راه سا غوفيان او ميم. كلار؟ وي استاذ. وي. اوكي. عندك هنا لا روتاسيون. دونك دونك هذيك لا روتاسيون اللي غديرها انت مانيالمون هي تقدر ديرها اوتوماتيكمون 60 دوغري 90 دوغري 120 دوغري او بيان جو برون مون اوتي. شوف لا بليبار دي طون ما غنبقاوش حنا نلعبوا بهذا. انا بعدا شخصيا ما غنبقاش نلعب بهذا الشيء. انا غير غنبغي هو شيفت انا درتو 90 بغيتو نيشان شيفت انا درتو نيشان بغيت نقلب الجهه الاخرى هاو. انا غنمشي نحماق هنا باش نكونوا كلارين ما بقاش نمشي نحماق هنا. شاك فوا 135 درجه شنو غتعطيني 190 درجه شنو غتعطيني صافي عارف. غنكليكي شيفت هي عطاتني 90 غنكليكي شيفت هي تعطيني اوريزونطالمون. بغيتها معوجه راه غادي نكليكي هكا. بغيت بالضبط نواري البلون غنكليكي من ليكستريميتي غوش ليكستريميتي دغوات ولا العكس بشيفت ها هو غيعطيه ليا. بغيت نديبلاسي انا نديباسي هو ما غيعطينيش لا نوار 100% ولا بلون 100%. دونك هذه دي فاسون لي ديريكت. دابا حنا نهضروا على الخدمه انتم غتمشيو تخدموا. وي. هما عاطين دي فالور هنا هما كاينين ما حناش فهمنا. Le type de dégradé, je peux changer le type de dégradé. هذا un dégradé linéaire, donc je peux changer ou opter pour un dégradé radial. Et je peux changer l'orientation. تشوف هنايا هادو لي تاكي نوار et le blanc. هما غيتشونجاو كتشونجا لومبلاسمون ديالو. راه لا ميم شوز في لينيير. كنتي درتي البلون من دروات للكوش ماشي داكشي اللي بغيتي اجي هنا وكليك. وي. كلير شباب؟ وي استاذ. Ok. La question qui est là, c'est je veux par exemple remplacer la couleur ou rajouter des couleurs. Donc on va voir comment remplacer les couleurs et après on va voir comment rajouter des couleurs. Donc pour remplacer les couleurs, je dois cliquer sur le taquet Ada, le sélectionner et vous avez le choix. Donc, je vais voir, je prends la couleur et je le mets sur le taquet lui-même. كنحط على لو تاكي lui-même. الا ما حطيتش على لو تاكي انا غناخذ لو جو في اسايي دو شونجي البلون. انتما تشوفوا معايا جو في اسايي دو شونجي البلون ولكن ما غنحطهاش عليه. مثلا بحال جي ايفيتي داك لو بلون ما جبتهاش فيه اكزاكتومون. il va me créer un autre taquet. il va pas me remplacer avec le taquet. Donc pour faire pallier à ça je dois prendre le blanc et le glisser à l'extérieur. انا تسيبريم. Oui. Si par exemple j'ai commis l'erreur, à la place de changer le vert, j'ai créé un autre taquet bleu. Donc je prends le vert et je le supprime. Sinon, vous prenez la couleur et vous le mettez directement sur le taquet. Ah ouais, il va le changer. Vas-y, faites l'expérience. Ok. Et vous me dites si c'est pas bon. Ouais. نقدر نزيد دوك لي بتي تريونغل اللي كاينين في هذاك الديغرادي. تقدر تبيرسوناليزي من تحت تما ديك هطاكي تقدر تزيدهم تراجوتيهم اوتوماتيكمون. راه داكشي اللي قلت دابا غادي نشونجيو لا كولور بعدا نعرفوا كيفاش نشونجيو لا كولور. راه قلتها ابخي اون فا فوار كومون راجوتي.
Ah, d'accord. Oui. عرفتك غتسوليني هذا السؤال. أنا ساليت. لا، أنا اوكي سالي. واحد جوج أنا مزيان سالي. أستاذ صافي. ثلاثة تري بيان. دونك اوتر شوز مثلا هاد لا كولور هادي بغيت نعطيها لا ترونسبارونس دونك غنجي لهنا ها هي لوباسيتي ça se voit pas. Ok, comment je vais faire pour vous montrer? Je vais appeler une image. Importer, je vais appeler une image et on va voir. Ça atteint la transparence ou le. Bouton droit, disposition, arrière-plan et voilà. Là, à 100%, elle est opaque. كتبان ليناش لا فوتو. نشوف. كيبان لكم والو؟ دابا عاد وصلت. مزيان. Ok. نشوف. Là, le visuel est opaque. Ou la couleur est opaque. L'apparence de ma fiche, elle est moche. Alors, on changerait la transparence. Donc, je clique sur le taquet. Qu'un clic est fait. Ou quand j'ai l'opacité ailleurs, et je change. شوف. Ah oui. Il est plus moche. Donc, on a changé juste la transparence et on a changé avec le truc moche de visuel. T'es avec moi, Ahmed? Oui, c'est là. Ok. Je peux faire pareil pour l'autre côté. Voilà. 60 par exemple. Et on écoute. Des fois, on a besoin de faire ça pour mettre un titre Oui. en dessus, parce que avoir l'élément, par exemple, si je prends, je ne sais pas, est-ce que ça va être bon, je vais mettre juste équation. Je vais augmenter sa taille, je vais changer la police impact, je vais mettre ici. Donc, on ne le voit pas. Des fois, vous mettez le texte en blanc. Là, c'est bon. Mais si par exemple, il était là, là, c'est bon aussi. Supposons qu'il était en noir, il n'est pas bon. Bon. On met le visuel ou un bloc et on le fait sortir. Des fois, on fait comme ça. Oui. Ok. Donc, l'emplacement, c'est l'emplacement de votre taquet. Donc, à la place d'aller chercher les valeurs ici, donc je vais juste le faire glisser manuellement. Voilà. Et là, vous donnez l'importance au jaune par rapport au rouge. Clair? أستاذ في الفوتوشوب أستاذ عندي واحد السؤال. Ouais. في الفوتوشوب الديغرادي كيكون واجد كيعطيك هو لي نيونسي ديالو كتعطي له روج كيعطيك النيونسيو ديالو هو لو جون. دابا انت خاصك تبيرسوناليزيه ولا شنو؟ Le dégradé? في الفوتوشوب هو كيكون واجد عنده لي ديغرادي ديال لي كولور كتكليكي ليه على الديبار كيعطيك الاخر ديالو. كيكون عندك ديغرادي بريديفيني. نعم. هنا لا. ايوا راه مشكلة هاد. هنا خصك توجد ليه الديغرادي ديالو. مشكلة. لا سناء. نعم أستاذ. نمشيو دقة دقة. قلت لكم ما غنصيبوا لا افيش الاول غنمشيو دقة دقة هنا احسن. هنا احسن. لا on va voir. Il y a une bibliothèque de dégradé. عندنا واحد البيبليوتيك ديغرادي. ما تخافيش سناء. وزنا لك داكشي. شكرا أستاذ. المهم غنمشي بعدا تعرفوا كيفاش تكريو الديغرادي. Après on passe. Donc هنا je vais redonner à 100%, l'autre aussi 100%. Et là, je décide de rajouter une couleur. Je veux rajouter une couleur. Donc pour rajouter là avant. Donc on a dit pour remplacer la couleur, vous cliquez, vous glissez. Ça c'est bien compris. Bien. Oui. Ok. Il y a une autre façon pour le remplacer, pour remplacer la couleur. Vous double-cliquez sur le taquet. Vous double-cliquez. Oui. Vous allez avoir le nuancier, le réglage de couleur, pardon. Et à ce moment-là, vous pouvez changer votre couleur. Voilà. Vous mettez les valeurs
qui vous convient le mieux. Voilà. Et là, vous avez le... تقدر تدخل ار في بي ديالك انت تبيرسوناليزي هذا الديكرادي. ها هو بريس، ها هو راه دوبل كليكيت هنايا انا كنشونجي لا كولور. لا انت عندك لي ريفيرونس ديال واحد لا كولور بريسيز وانت بغيتي تدخلها كديريهم في هذوك لي كاري. يعني هي هذيك شنو الريفيرونس اللي عندك ديال لا كولور؟ عطيني مثلا شنو بغيتي هنا تكون كولور وفي الكوتي الاخر تكون كولور. عندك ريفيرونس لا كولور الاولانيه وعندك ريفيرونس الكولور الثانيه. سي سا. نعم هكاك. ها انت هنايا هنا في هذا النيونسي كيعطيك دي كولور بري ديفيني. انا دوك لي كولور بري ديفيني ما عجبنيش ولا ماشي داك لا كولور اللي بغيت ولا لا بيرسون بحال اللي قلتي انت عطاني دي ريفيرونس. بور فيغ سا ميديا سا جو دوبل كليك سور لو تاكي هنايا كتخرج لي فونيتر هاي وهنايا كيعطيك شنو بغيتي واش بالسي ام جين ولا بلي في بي. ها هو بحال دابا سمير اللي خدام من الويب ها هو راه عطاه لي في بي نتوما خدامين لامبريسيون هي راه عطاك سي ام جين وكتدخلي لي فالور شحال بغيتي 10 ها هي 10 15 25 0 ها لا كولور هكا كنمشي نسيليكسيوني الثاني وندوبل كليكي عليه بغيت 100% 20 30 10 هاي دونك t'as le choix soit de récupérer des couleurs via nuancier soit de rentrer tes valeurs en double cliquant sur le taquet. D'accord. شكرا. Est-ce que c'est clair, Cheb? Oui. Je suis obligé de parler en français pour M. Ahmada. Donc, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous me dites et je vais faire en dirige. Là, la priorité, c'est Ahmada. دونك ماشي مشكل. C'est notre visiteur. C'est notre invité. نعم. Ah non, tu n'es plus invité, Ahmada. Tu as dépassé les 40 jours. Ah, tu sais, tu as dépassé les 40 jours. Tu n'es plus invité, monsieur. عيط لي نهار العيد ما قلتي لها واش Même les 4 mois aussi. Ok. Donc, on passe. Les 4 mois. Ok. On passe. Ahmada, si tu n'as pas compris quelque chose, tu me dis. Je peux te l'expliquer en darija. Hein? Non, si tu veux, il n'y a pas de problème. Okay. Donc, si je veux rajouter ça, donc il suffit juste de cliquer. Au milieu de la barre, la barre de dégradé, il suffit juste de cliquer au milieu. N'importe où au milieu. Je peux rajouter autant de paquets. Et à ce moment-là, je peux changer la couleur. Hein. Je clique, je glisse. Je clique, je glisse. Je clique et je glisse. Donc, là, j'ai sélectionné. Je clique et je glisse. Et bien, c'est ce qu'on dit. Je clique et je glisse. Sinon, pour supprimer, je glisse à l'extérieur. Je prends et je mets comme ça. À la place de créer après de changer, je peux tirer et créer. C'est bon, Shabab? C'est bon, Ossad. Je passe? Oui, Ossad. Oui, Oui. Ossad. Oui. درناها. Très bien. ما كنتش لكن دابا لحد الآن. لا لا مزيان. مزيان. أوكي. نعم. عندي واحد السؤال. Vas-y. هذيك القضية ديال بيبات ما كتخدمش مع هذه داك القضية ديال بيبات. ديغرادي. لا بيبات. مثلا بغيت واحد اللون وبغيت نخدم لا بيبات ونزيدو في هذاك الديغرادي ما يمكنش. بحال هكا مثلا هكا. نو. لون واحد. كانت لون واحد هذه. اه. ها هو البلوك هذا وكريت لون واحد. انا خديت لا بيبات. فين البيبات اي ومشيت كليكيت على البلوك اللي فيه ديغرادي. هو ريكيبيرا ديغرادي. وقيلا العكس بغات تقول أستاذ هذاك الزرق يدخل في مع هذاك الديكرادي. ديك الجهة ديجا جربت
كنت كنصايب الالوان وبان لي واحد اللون في واحد البلاصه اخرى. المهم كنت في هاد بلاص دو طرافاي، ولكن ملي بغيت نخدم لا بيبيت مبغاش تخدمني، مبغاش تابليكي ليا. غادي شوف يقدر ما يعطيكش ياك. Par exemple, hein, si j'ai bien compris, Aïma Smith, si j'ai bien compris, Ahmed, tu as compris ce que Jehan a dit? Non, non, Il y avait une couleur, par exemple, oui, cette couleur-là, là, celle-là. oui, Elle, elle a voulu la récupérer avec la pipette, mais ça ne marche pas. Donc, double-cliquer, ça ne marchera pas. Pour remédier à ça, moi, ce que je vais faire à ta place, la couleur, elle est là. oui. Je prends, donc là, j'arrive pas, attendez. Je prends et je vais le faire glisser. Et à ce moment-là, je peux le récupérer. Oui. هذه جيد جيد Voilà, Hein? oui. هي هذيك. جيد جيد J'ai pas entendu. جيد 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 جيد. جيد. Ah, ok. Ok. Alhamdulillah. جيد جيد. هي Alhamdulillah. اللي كنت باغا نعرف. Donc, je prends la couleur, je récupère la couleur avec la pipette ailleurs. Donc, je l'ai dans le panneau couleur, je prends, je la fais glisser ici. Et j'ai ma couleur. Il y a un autre truc, vous pouvez créer votre dossier. Donc, je vais créer mon dossier. Vous cliquez sur le dossier. Hein. Là, c'est la suppression de couleur. Ici, c'est la création de couleur. Ici, c'est la création de dossier qui va contenir vos couleurs. Donc, je vais faire mes couleurs. Mes couleurs. Par exemple, affiche. Et je fais en OK. Elle est là. Et je prends la couleur et je vais le faire entrer dans le dossier. Celle-là, je vais le supprimer. Et voilà. Mes couleurs affichent, elles sont là. Les deux Oui. couleurs que j'ai créées. Je peux par exemple prendre celui-là, cette couleur-là, et je vais la récupérer et le mettre dans le dossier. بلا ما كتسيليكسيوني هذيك لا فوتو. Non, c'est pas la peine. Là, si je veux récupérer la couleur, hein, on crée bloc. Je crois sans créer bloc. Attendez. Il faut juste faire afficher de la palette de couleurs. Oui. De la palette, il faut l'afficher. Et je vais cliquer. Ah, la couleur, elle est là. Donc, sans création de bloc. Hein. Ma couleur, elle est là. Vous voyez, je prends la Oui. couleur, et je la fais glisser dans le dossier que j'ai créé ou que je viens de créer. Et elle est là. Oui. C'est bon? C'est bon. Oui. Ok. Là, ce que vous allez faire, vous allez taper vos noms. Vous prenez l'outil texte et tapez vos noms, s'il vous plaît. Moi, je vais taper mon nom. Ok. J'ai mon nom. Là. Et optez pour impact ou une police avec de la graisse. Je vais aller qu'on graisse. Ce sera mieux. Une fois c'est fait, vous me dites. Ouais, comme ça. Samir, c'est bon? مزيانه استاذ سي بون. جد ما عنديش غاز. ماشي مشكل، شوف دير امباكت، غير كليكي هنا نعم. في لا زون ديال التكست ديري امباكت، راه كاينه حتى في الماك راه كاينه. داكور. اي طابي ام وهو غيطلع لك السميه كامله. واخا. Vous me dites quand c'est bon. Hein. C'est bon. Ok. 1, C'est bon. 2, C'est bon. C'est bon, c'est bon. 3. Ok.
Essayez de lui donner une couleur dégradée, s'il vous plaît. اوكي. اجي كريتو بعدا ديغرادي في لي بلوك. البلوك اللي كرينا قبيله درتو ديغرادي فيه. اه قبل كريتو واحد البلوك ودرتو فيه ديغرادي. زعما في دي تيست. لا مازال يا استاذ، مازال ما كريناش ديكرادي. درناه. واخا ديروا كري بلوك بعدا، كري بلوك بعدا وعطيه ديغرادي عاد سير للتكست. قبل ما تعطي التكست سير حيت غيوقع لك واحد المشكل وما غاتعرفش شنو وقع. سير بعدا كري بلوك نامبورت كال بلوك ميم سيركل ولا بوليغون ولا اللي بغيتي وعطيه ديغرادي. ودوبل كليكي سيغ لو ديغرادي. واش غير على داك لو نوار، واخا يكون هذاك لو نوار بلون اللي وريتينا قبيله. ماشي مشكل، المهم غير لا تعطي صافي ديغرادي ديجا كريي يا استاذ، كريين. صافي. دابا عطيو ديغرادي التكست ديالكم. Vous allez en avoir besoin un jour ou l'autre. ما بغاش. ممكن نجربو بيبات. ها جربي باش ما بغيتي. Ahmada, tu donnes un dégradé à ton texte. À mon texte. Ça marche pas. Non, c'est impossible. Tu sais comment C'est faire? impossible. ما عطاش. Tu sais comment faire? Oui. Ok. طاش. Ah, tu dis rien. Ok, il y a pas de problème. Ah, je suis méchant. شكرا. Ok. Donc là, je me rappelle un truc. Donc je vais pas vous montrer comment faire. Ahmada, tu dis rien, hein? Parole d'homme. Ok, y a pas de problème. Parole d'homme. Parole d'homme, yes. Même après la séance. Non, Ahmada, Inch'Allah. moi j'ai confiance en Ok. vous. J'ai confiance Ok, en y a toi. pas de problème. نقلبوا Donc, عليها. donc, دبروا c'est promis, راسكم. voilà. دبروا C'est راسكم. promis. Débrouillez-vous. C'est promis. On passe. Donc là, quand je lui ai dit tu dis rien, ça me venait à la tête de ne rien vous dire. Bon, on passe. Je vais rien faire. سنة. شغال يا أستاذ. عطيتيني اعجاز العلمي. On va faire indispensable. Réinitialiser les indispensables, s'il vous plaît. Allez, vas-y, vas-y. علاش غنديروها يا استاذ؟ ها؟ علاش غنديروها؟ شنو هي؟ هذا غينيسياليزي لي زانديسبونسابل. Pour avoir les mêmes palettes que moi. ياك يا سمير ياك. كيستيون بياج. خاصني تنطلق. دابا غا كزرو فيا كما بغيتو. نجيو فين نتلاقاو أستاذ حتى تنسى. خلينا نعرفوا ديك الساعة. صافي تنسى. غدوزوها في الوجه ديال سنة وصافي. اسباس دو ترافاي ياك استاذ، اسباس دو ترافاي. Non, réinitialiser les indispensables. امشي اسباس دو ترافاي. هانتي les indispensables غديري réinitialiser les indispensables. ما كانش راه كاينه عندك الفوق على اليمين. فوق على اليمين. ما كانش عندك غديري فونيتر espace de travail اسباس دو ترافاي. وغاديري réinitialiser les indispensables ولكن خصك تكوشيها بعدا. خصك تكوني مكوشيه espace les indispensables عاد ديري réinitialiser. داكور صافي صافي. C'est bon? سي بون. Ok. On va appeler la palette nuancée. Vous allez glisser. ومع la palette nuancée qui est symbole, vous allez le faire glisser aussi. ومع الباليت هاد لي 3 هاد لي 2 كاين باليت واحده اخرى سميتها فورم. وهي une quatrième هي les symboles graphiques. Donc vous allez glisser هاد لي 4 هادو s'il vous plaît. بلاتي أستاذ عافاك. انا ما بالله عطاتنيش يا استاذ هاد العجب. ما عطاتنيش هادشي يا استاذ. ما درتيش بحالنا دبر راسك. ياك لي زانديسبونسابل تكوشيها ودير غينيسياليزي لي زانديسبونسابل. تماما سيدي ناسي سيدي سامر. شوف هنا شوف نعطيك السميات اللي كاين هنا. ما يبقاوش دو فلاشات هنا، ما يبقاوش دو فلاشيات. ديبلويي هذوك لي فونيتر ديالك راه غتلقى نيونسي. مع النيونسي كاينين 3 والستيل جرافيك كاينه بوحدها. سي بون أستاذ.
سي بون غديروا نفس الاوردر كوم موا لو ميم اوردر كوم موا دونك مازال فورم أستاذ عافاك. فورم نيونسي ستيل جرافيك سامبول. ما تقولش لي يا استاذ ما عرفتش واش من لا اوكي فيرسيون ماشي مشكل السي سامر. حيت عندي فيرسيون جديده وقيلا هذاك الشيء علاش. ماشي مشكل حيت انت عزيز ماشي مشكل. شوف الله يكبر بك استاذ. شوف غتمشي الفوناتر ها غتلقاهم هنا غتلقاهم هنا سير غير الفوناتر غتلقاهم هنا. واخا انا راه مافيشيهم هما باينين قدامك فورم نيونسي ستيل جرافيك سامبول غتقلب عليهم هنا غتلقاهم. ها هي فورم واخا. عندي هنايا ها نيونسي ها ستيل جرافيك ها سامبول وراه غاديين بنفس الترتيب تاعهم. فورم هي الاولانيه نيونسي هي الثانيه ستيل جرافيك هي الثالثه ولي سامبول هي الرابعه. اي شكرا استاذ ما دونيت. العفو مرحبا. شكرا. العفو. سي بون احمد. سي بون وي سي بون. لا C'est ايمان. bon. Oui, أستاذ صافي. C'est bon. Regardez. À des fenêtres que vous avez ici, chaque fenêtre, par exemple, forme. On a d'autres bibliothèques de forme. Il faut juste cliquer ici, on va les avoir. La palette nuancée, on a d'autres nuancés. Il faut juste cliquer sur la bibliothèque. Ça, c'est une bibliothèque. Cet écran-là montre une bibliothèque. Ça, c'est une bibliothèque. Ou la symbolise une bibliothèque. Voilà. Style graphique. On a ici d'autres styles graphiques. On a une autre bibliothèque de styles graphiques. Et pour les symboles, on a d'autres bibliothèques pour les symboles. Les fenêtres que vous avez ici, ce sont les commandes qu'on a en bas. Bibliothèque de forme, c'est pourquoi je vous ai demandé de les arranger par ce type-là. Donc, bibliothèque de forme, vous les avez ici. Bibliothèque de nuances, vous avez d'autres nuances et vous propose d'autres nuances. Bibliothèque de style graphique, vous avez style graphique. Et bibliothèque de symboles, vous avez d'autres bibliothèques de symboles. Oui. Claire? Claire? Oui. Ok. Ablachi, attendez. Dans ces bibliothèques, il y a ceux qu'il faut glisser et le faire sortir. Par exemple, les bibliothèques de symboles. Il faut faire sortir la forme. Pour d'autres, si vous essayez de faire sortir la forme, ça marchera pas. On a une interdiction. Cela veut dire que il faut avoir un bloc au préalable déjà créé. Et à ce moment-là, vous pouvez lui appliquer cette forme. Ou bien, il faut juste le sélectionner et cliquer. Oui. Regarde. Oui. Clair? Oui. Claire. Donc, cette forme-là, je vais créer une autre forme. Je vais lui donner un coup. Je vais essayer d'appliquer ce symbole. Donc, ça ne marchera pas. Quand vous cliquez, ça ne marchera pas. Ça veut dire que vous devez glisser à l'extérieur de la palette ou de la boîte symbole. Et à ce moment-là, on peut l'agrandir. Claire Chabab? وي استاذ. Ok. Oui. Là, par exemple, j'ai des styles de contour ici. Et je crois que c'est le même, Sana, c'est le Ah. même que j'ai un à créer avec les triangles. Elle a appliqué, je crois, celui-là. Et elle va nous confirmer ça ou pas. C'est dommage. Chem, moi, Sana. وي بلا ما تدوخك جيهان. هذيك رسمتهم بيدي. انت غادي تجي غير الكونتور ها هو الفون غتسيبريمي الفون ها هو لي في هو هذا غدوخي لنا السيده بلاش الله يسهل عليك. هي دايخه. ايوا على يداتي كترسمتهم. عرفتي يا سنه ها هما لي فورم. هكاك وي. جيهان قبل ما ندوز كانت عندك واحد لا كيسيون. لا صافي جاوبتي عليها. اوكي على دوك ديال الجرافيك. اوكي دونك هنا عندنا d'autres styles. Il suffit juste de sélectionner une.
C'est graphique. Je vais faire, par exemple, cliquer sur artistique aquarelle. J'ai une bibliothèque à part. Voilà. Aquarelle, exactement. Merci. Et ici, j'ai des flèches. J'avais pas les flèches ici. Dans la جبتيها première عافاك أستاذ؟ fenêtre. Hein? منين جبتيها؟ Hein, ما عطيتش البال la سمحيلي. bibliothèque, elle est là, en bas. وي. Forme. Ou bien ici. Forme. Ah. Cliquer. Donc, moi, j'ai cliqué directement ici. artistique. Artistique, aquarelle. Et regardez une petite différence entre la bibliothèque qu'on a appelée et la bibliothèque déjà existante. Ici, on a des flèches. Sur la première, on n'a pas de flèche. Donc ici, cela veut dire quoi? Si je clique sur cette flèche, il va me donner, la deuxième bibliothèque, artistique, calligraphique. Après, artistique, crayon. Regardez, on va cliquer, calligraphique, il va passer à l'autre. Donc là, on a d'autres styles que celui-là qu'on a utilisé ou que Jehan a utilisé. On a d'autres styles. Hein. Après, je clique, il va passer d'une palette à l'autre. السر هذو ما كنتش عارفه ان كاينين صافي انا كاينين هذوك السته. Et là, je vais cliquer par exemple et je vais avoir un carré, un cadre. Comme son nom l'indique ici, un cadre. Si vous voulez créer des cadres, il faut juste cliquer ici. Oui. Claire Shabab? Oui, أستاذ. Oui. Quand vous cliquez, il se rajoute sur la première fenêtre. L'original, forme. Donc, une fois vous sélectionnez une forme, il la rajoute dedans. Après, si je veux par exemple, regardez s'il y a d'autres formes, il suffit juste de cliquer. Hein. On a d'autres modèles là. Oui. Une fois, il termine la première et deuxième à la deuxième bordure. Regardez le nom, bordure. Après, elle va passer au décoratif. Une fois, elle va finir. D'accord, on l'est en bordure fantaisie. Une fois, elle va arriver à bordure trait, elle va passer à décoratif. Regardez. Ah oui. Donc, on a trait. Trait, c'est bordure, c'est trait. Donc, il va passer à décoratif vers quelque chose. Regardez. Vous voyez? C'est Oui. les mêmes bannières qu'on a sur le Word. Après, il va nous présenter d'autres choses. Là, c'est les éléments 3D. Donc, je clique sur un élément. Elle va donner un truc. Voilà. Donc, à vous de voir et à vous d'appliquer après. Ainsi de suite, jusqu'à arriver à la fin. C'est pas cher. إلا بغينا نبدلو هذاك الداخل ديالو أستاذ. Regardez. Là, je peux même glisser. Donc, vous pouvez faire comme ça. Je peux même glisser et récupérer l'élément à la place de l'appliquer directement. Donc là, il me donne la possibilité de l'appliquer directement. Et aussi, je peux le faire glisser. Donc, essayez. Quand vous appliquez, essayez de glisser. C'est bon, Shabab? C'est bon, C'est أستاذ. bon, Tout à fait. Et si je veux récupérer un seul élément, pardon, il faut juste prendre le titre sélection direct. Je fais comme ça, CTRL X, CTRL V. Et je peux lui donner la couleur que je veux, par exemple, un dégradé si je veux. Mais là, il m'a donné aussi au bloc, CTRL Z. Il faut sélectionner. Sinon, on va virer le carré à Wakin Henaya. Regardez. Je vais sélectionner juste ça. Si j'arrive à récupérer le dégradé, c'est bon. Là, c'est bon. Si j'arrive pas, il faut supprimer le rectangle. CTRL Y. À un rectangle. Sûr. Donc, il faut supprimer avec le rectangle. Donc là, quand je vais essayer d'appliquer le dégradé, donc il donne le dégradé à l'ensemble. Donc, je dois désigner soit la forme, comme ça, et je clique, CTRL Z. Sinon, il suffit juste de prendre avec le rectangle et supprimer. Et là, j'aurai aucun problème pour le dégradé. C'est bon, Shabab?
C'est bon. Ok. Oui. Donc, je vous laisse le temps pour regarder les autres trucs, hein. Et on va passer à la question de Sana, les dégradés. Donc, les dégradés, il faut opter pour la palette nuancée. Vous venez ici, on a des couleurs, par exemple, concis juste pour une catégorie, soit les boissons, soit les fruits, soit un truc comme ça. Donc, les fruits, elle va dans les couleurs que ça marche bien avec les fruits et légumes. Clair? Et là, vous pouvez basculer. Et le nom de la couleur, il est là. Soit, donc là, on va passer. Donc, catalogue de couleurs, dépasser اللي جبتيها ce rangé-là. Dégrade. Chef, ça, Iman, Ah, Oui, même Oustaz. vous tous, hein. Kulkum, vous tous. Donc, les bibliothèques, il suffit juste de cliquer en bas. اه Le signe bibliothèque. Tu cliques juste sur un seul. Il va t'afficher la fenêtre, une autre boîte, et après tu cliques ici. وي Ah. Sinon, اوكي tu recliques sur la bibliothèque, tu choisis celle qui te convient le mieux ou que tu cherches. Là, on a une bibliothèque spécifiquement pour les dégradés à Sana. Aïe. oui, أستاذ. Donc, عقلي. Sana, نعم أستاذ les أنا معك. couleurs, les dégradés, il faut opter pour la palette nuancée. Les formes, pour la palette forme. Les styles graphiques, pour la palette des styles graphiques. Les symboles, les boutons et tout ça, à moi, هنايا. داكور. موبيل أنا باغ السؤال ديالي واش في لومبغ الا بغيتي دير ليه تقدر كاين شي واحد بريديفيني كاين واجد لومبر ديال شنو هو؟ بروم ولا ان تروك نومبر ديالاش ديال ان اوبجي راه كاينين راه قلبي. ديغرادي ديال اللومبر ديغرادي د لومبر ما كاينش. J'ai pas compris dégradé de l'ombre. زعما شي فوتو دير ليها لومبغ ديالها كاينين تما كاين دي موديل اللي فيهم لومبر، كاين دي موديل اللي فيهم لومبر، كاين دي موديل اللي فيهم 3 دي. دونك ما بقاش لنا الوقت باش نقلبهم كاملين، راه غير قلبوا نتوما شويه بشويه راه غتلقاوهم. كاين دي موديل اللي كيهمني انا هي ديغرادي عليه، هو غتجي تكليكي هنايا وغتمشي ديغرادي. ها هي كليكي غير على لو بوا، ها هو شتي وي هو تيعطيك ديغرادي. احنا غنكري واحد ريكتونغل هنايا عادي. Et vous pouvez lui appliquer un dégradé. Sinon, tu passes au ciel. Il a brûlé chez Hazel les Khassab. Ciel, à un moment. Oui. Tu cliques, tu affiches ton dégradé. Ah ouais. Je vais opter pour celui-là. Pour le dégradé qui te change un échec. وي وي Et Oui. tu peux rectifier de la même façon ce qu'on a vu avant. De la même façon, tu sélectionnes ton taquet et tu fais ton changement. voilà qui change. voilà attends la transparence. راه عندك بلان ديغرادي، راه عندك شو شحال. دونك شوف انت شنو بغيتي، ميتون مينيرال نوتر. شوف انت ديغرادي وابخي داك الديغرادي ملي كتابليكي تقدري تريكتيفي فيه. مثلا ناخذ هذا انا كاع نقدر نكتفي فيه، نقدر نحيد، ماشي بالضروره غنخليه هو تالكال. داكور. ناخذ انا الديغرادي اللي بغيت انا. هو اللي قلت لك عليه يا استاذ. واش لومبر تقدر تدخل واحد تدخلو في البيبليوتيك يكون سميتو لومبر باش غير ترسم ان اوبجي دير ليه لومبر اوتوماتيك. تقدري تسميه لومبر ودخليه تانتيغري. دونك هنا ما داخلش. وكاينين اللي تيعطيوك هنا دي زومبر ما عقلتش بالضبط بلاتي فورم بيبليوتيك سي اف 3 دي. اما هنا شوف انا غناخذ هذا البلوك كياخذ داك لي فيت 3 دي كيدير ليه لومبر ديالو. وكاين اللي غتلقاه عاطي لومبر لتحت. دونك جي باسي لا تاعو واحد شتيه. وي بحال هكا. ها واحد وي ها الاخر صافي. وهذاك اللي كنت شفت يا استاذ هذا اف 3 دي. انت غير اف هنا اف
symbole. Oui, symbole. Symbole, bibliothèque. في ستيل جرافيك لي ستيل جرافيك ودز عليهم كاملين ولومبر كنا بغينا حنا لومبر دونك كتاخذ لو بوطون ديالك غتمشي ليفي سبيسيال كنا درناها في الكور الاولاني ولا الثاني جو كخوا اومبر بورتري غادي جو دوا اكتيفي ابيرسي ها هو وهنا جو في لي ريغلاج بحال اللي كنا شفنا في فوتوشوب لا ميم شوز كلير وي وصل. اوكي دونك هذاك لو ديغرادي ديالك انت فاش كتكرييه غادي تمشي باليت نيونسي وغتجليسيه هاو هكذاك شتي نونسي. هانت je vais créer une couleur je vais changer la couleur vas-y je vais opter pour le blanc après je change par exemple là de la couleur je prends et je la fais glisser انا غنمشي ديال الدوسي اللي كريت قبيله دونك ما عطانيش نمشي للدوسي المهم فوق هادشي ما بغيتش يدخل لي في الدوسي صافي معليش. j'arrive pas à l'intégrer دونك ها هو الديغرادي ديالي دونك كندخلو للباليت نيونسي نيونسي. حيت كولور ما يمكنش نمشي نجيبو انا هنا ما يعطينيش هو عطاني الانترديكسيون ما يعطينيش السلام عليكم. عليكم السلام سي بون الشباب Oui. احمد سي بون سي بون. وي اوكي دونك لو تيكست الشباب المره الجايه غتجيبوه ليا فيه ديغراد ضروري. ضروري عندي واحد السؤال على ديك البوليس والديغرادي. حتى الحصه الجايه ديما كتجي هذا مهم الجواب. يلاه سيري قول واحد القضيه سمحوا لي سمير منصف راه عندك تما حتى دي زيليمون بوغ الويب راه شي كرينا دي بوطون هنا كاين دي زيليمون عندك دي بوطون بوغ الويب راه كاين دي فلاش قلبوا راه غتلقاو كاين دي بليوتيك اللي فيهم بوغ الويب دي زيليمون بوغ الويب دي فلاش مثلا كاين دي فلاش كاين بزاف المهم شوف انا وريتكم غتمشيو لشاك بيبليوتيك وقلبوها وحده بوحده وعاد دوز بيبليوتيك ما تحلهمش كاملين بحال اللي حلينا دابا حنا حلينا بوغ ان بوزوان ما تحلش هادشي كامل بحال هكا tu vas être perturbé دونك خلي هادو مسدودين ما تحلهمش حل غير الاولانيه هي راه غتبريزونطي لك لي زيليمون اللي عندك ها هو الويب شتيه هنا اللي هو الويب يا جيست ان تريك بيسك انا جيت لهنا جيت مزيانه je vais présenter par liste regardez un truc donc هادو pour le web سؤال لا فينيت هذه كتعطيك بان راه بوغ الويب هي روج فير بلو اييه وهنا تعطيك بوغ لامبريسيون هي سيون جون سيون ماجوطا جون نوار سي دونك هاد لو سيمبول ديزين سيون ماجوطا جون نوار هاد لو سيمبول ديزين ار في بي روج فير بلو دونك راه عندكم دي زيليمون بوغ الويب عندكم دي زيليمون بوغ لامبريسيون وعندكم دي بوطون راه غير تيرشيو هنا ما غاديش تلقاو لي بوطون بار كونطخ غتلقاوهم في البلايص الاخرين لي ستيل جرافيك ولا في لي زوطخ بيبليوتيك يلا قولي لي جيهان شنو بغيتي باش نمشي بحالي لا صافي بلاش. لا قولي قولي جيهان. نسمعوك. نقول
قولي. قولي بلاتي سمحوا لي باش ما ننساش راه فو بوفي شونجي لا كولور ديال هاد ليليمون هذا آه. الله يحميك. انت قبل ما غنكليكي راه ما غتعطينيش وي شتيها وي ولكن راه فو بوفي شونجي وتا هي ما غنقولهاش لكم عافاك يا أستاذ. سيروا قلبوا عليها هي راه ما عطاتنيش وباش تعرف انا راه قلتها لكم قبل ما كليكي باش ما تقولوش راني ما عرفتش قلت لكم راه ما تعطيكمش وي سيروا قلبوا عليها دابا برك علينا نقلبوا على وحيدة أستاذ. لي دو ياك يا حماده نو نو لا أحمد t'as نو. entendu Non. je leur dis que vous pouvez changer la couleur de cette tâche Ok. et quand j'ai cliqué ça marchait pas Ça marchait mais pas, j'ai oui. dit je l'ai dit avant de l'exécuter et je leur dis Ok. il faut faire comme pour le texte allez chercher Allez chercher. Ouais, ça, c'est Ahmada important. tu dis هي rien فاش خصنا نمسحوا أستاذ هذاك je ne Rien. sais pas C'est I pour don't Domi, Inch'Allah. je ne sais pas la prochaine fois tu لا me dis أستاذ. الله جايه بالزربه خليني نمشي بحالها جايه عرفتي محمد غادي احمد غادي يدير مضافيو لتليفونه استاذ على البوليس واش بالضروري امباكت اي لا بوليس لا لا ماشي بالضروري امباكت حيت عريضه وي كاينين داك لي فيلم اللي غديروا يبان غيبان فيها لي كولور. شوف النيت هذه قلتها مزيانه راه كاين دي بوليس دي فوا تعطي واحد ليفي كما ماشي بالضروره ديكرادي ما تعطي واحد ليفي ولا شي حاجه ما كتبانش خاص بالضبط داك ليفي خاص معاه لا بوليس تكون كغاس راه كاين اون يوتيليز دي بوليس اللي كتكون رقيقه مثلا بحال داكشي اللي ديال البوتي تكست. تختار شي بوليس مثلا رقيقه دونك الا اختاريتي وبغيتي تابليكي لها واحد ليفي راه ما تعطيكش دونك كل حاجه في لازون ديالها ولا في لو بون مومون ديالها هنا بغينا نابليكيو ديغرادي دونك باش يبان لك داك الديغرادي باش يبان لينا مزيان دونك خصنا ناخذ وحده كراس تي بو بروندر اون اوتر فين ماشي مشكل ولكن اسيي ليسونسيال عندي ديروا لي بوليس فيها ديغرادي يمكن لقيت يا استاذ واخا صافي الي ما تقولي حتى حاجه اللي لقى ما يقولش انا حنا نسكت خلي الاخرين يقلبوا داك راه الشباب شكرا ساعتكم أستاذ. سعيده بارك الله عليك يا أستاذ. شكرا. الله يعاون أستاذ. شكرا. شكرا علي استاذ. السلام بون جورني عليكم على باي باي. بروشين السلام عليكم. الله إن شاء الله. انا استاذ. سلامه باي باي ايوه. واش مبروك استاذ. علينا وعليكم شكرا بزاف عفو العفو. علي على بروشين الشباب قبل ما نمشيو نعم. الحصه الجايه 10:30 واخا ان شاء الله راه الحصه الجايه غيكون أحمد. زاد ساعه غتزاد أحمد. لا الحصه الجايه الخميس احمد لا بروشين سيونس سي 10h30 10h30 12h30. وي جيسكا ميدي 30 ان شاء الله. 12h نعم. سي بون سي إن بون. شاء الله أستاذ. شكرا. اوكي ميرسي allez الله bonne journée شكرا. الله يعاون أستاذ. باي باي. باي. باي.